Tungod sa kalisod ug kapobre sa akong pamilya, ginadaog-daog lang mi sa among mga paryente ug mga tao sa among palibot. Sa 6 anyos pa lang ko, gi-rape na ko. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Gusto lang pod unta kong mangayo og tambag. Kalabot ning panghitabo sa akong kinabuhi karon. Dagan kayong salamat daan sa imuha mga viewers ug followers nga maghatag pod og tambag nako. Unta, i-hide nimo ang akong identidad. Sugdan ako DJ Sam dihang bata pa ko. Sa ako nang gikaingon, pobre kaayo mi. Yano-yanuhon ra in taon migsugo sa mga tao sa among palibot. Mga kadugo ra namo na DJ Sam ha. 5 years old pa lang ko. Pabaligyaon akong kahoy. Tudluan akong panguha og kahoy DJ Sam o kung di kumusunod sa ilang gusto. Bunal-bunalan kog taman og sundang. Bisan unsa nga mga butang ang ilang makit-an, ilahang ipasakit sa ako DJ Sam. Kana bitaw makaingon ka nga murag sila ang gapakaon namo. Kay kung di lagi mi mutuman sa ilahang mga gusto, sa ilang mga sugo, grabe man silang masuko. Usa ka adlaw ni ana DJ Sam, niuban ko sa asawa sa akong uyuan. Ganahan ko sa iya kay buutan sila nga mag-asawa DJ Sam. Siguro sila ra ang lahi sa among pamilya. Maay silag batasan. Ginakuyog-kuyog ko nilag laag DJ Sam. Labi na sa asawa sa akong uyuan. Pag uli na mo DJ Sam, gikan ng laag, natinga ako kay perting sukuas akong isa pa kaiyaan. Gipasanginlan ba naman ko DJ Sam, nga ako daw ang mikaon, o gikawat daw nako ang iyang mga tinda. Gilabanan pagani ko sa asawa sa ako ang uyuan DJ Sam, o giingnan niya nga akong isa kaiyaan. Nga di daw ako ang nagkawat, kay didto man ko gapuyo sa ilaha, nganong makasulod man daw ko sa ilang tindahan. Isa pa, gikan mi sa lakaw. Di ay to DJ Sam. Iyahara di ang mga anak ang nagkaon og nanguha sa iya mga paninda ug ako ang giduot. Kay nasuya lagi sila, kay di man sila kasugo sa ako DJ Sam samtang na ako sa puder sa akong iyaan ug uyuan. Bisan dili ako'y nagkawat DJ Sam, gipagawas gihapon nila nga ako. Gipakuha kog kahoy, gipahakot para bayad daw sa akong gikawat o gikaon nga mga baligya. Wa ko'y laing choice DJ Sam, kay kung di nako tumanon, masuko man sila. Ginayano-yano ra gani mi DJ Sam, pati na ang akong pamilya. Tungod kay wa manggod mi yuta, dali ra kayo mi nilang palayason. Mao nang usahay DJ Sam, gapangutangan pod ko sa akong kaugalingon. Nganong di ko labanan ni mama. Tungod ba kay daog sila permente? Magpaubos na lang gid mi permi DJ Sam. Lisod kaayo nga among kahimtang. Pamahaw, paniudto, panihapon, saging, or di ba kaha kamuting kahoy ra. Ug mao na hinungdan DJ Sam nganong maglatagaw ug adto mi magpuyo sa among mga kaliwat. Kay bahalag patay-patayon mig sugo, basta kay makakaon lang mig kanon DJ Sam okay lang. Ang akong ubang kuya no, diyang nagdago-dago na sila DJ Sam, nagworking na pud sila. Maunang nagkalagyo ay nagidming mag-igsuon. Dihang nagtungtong na ko og 6 anyos DJ Sam. Tapos ang akong igsuong babay, 9 anyos niya nga time, gi-rape me. Akong igagaw nga lalaki ra pod ang nag-rape namong duha sa kuang ate. Nisumbong mi sa lain pa namong ate DJ Sam, pamilya sa akong mama. Perti pagani niyang hilak, kay ngano daw ingon ato ang nahitabo. Nisumbong og nang istorya siya DJ Sam sa among mga kaliwatan pati na sa akong mama. Pero wa po'y gibuhat si mama. Ang ubang mga paryente niya di pud mutuo nga gi-rape mi ni ate. Si mama di pud siya kalaban namo kay mahadlok man siya sa iyang mga kaliwat. Ang nag-atiman sa kaso DJ Sam side sa akong mama. Gakasuhay jud mi. Gipa-medical mi sa akong ate. Ang resulta sa ako ang negative, samtang sa akong ate nag-positive. Unya kay positive man, kusog ang kaso. Napamatud-an man yun DJ Sam nga gihilabdan siya sa akong igagaw. Gipadakop ang akong igagaw DJ Sam anak sa akong iyaan. Og tungod kay nagpadayon pa ang kasuhay,
Nakadesisyon ang anak sa isa pa namo kauyuan DJ Sam nga dalon mi adto sa layo-layo nga lugar para daw maproteksyonan mi. Taga-hearing DJ Sam, si ate lang ang naga-attend kay siya raman daw ang gikinahanglan. Siya raman ang napamatud-an nga gibuhatan og dili maayo sa anak sa akong iyaan. Tuod man niuban mi sa akong ig-agaw DJ Sam. Pero di lalim ang among naagian sa iyahang mga kamot. Babae ni siya DJ Sam nga tawgon na lang nato sa pangalang Aisa. Grabe, murag impyerno gyud ang among kinabuhi dito ni ate sa iyang mga kamot. Patay-patay ang sugo, tapos gamayng sayop, balibalihon kag sagpa, ug bunalan kag bakos sa DJ Sam. Tapos ginapasanginlan pagid mi DJ Sam nga gapanguha daw kwarta sa ilang tindahan. Mga makaon DJ Sam. Kay baw mo no, grabe kayong gutuma dito sa ilahang puder. Di man kanila pa kanoon og sakto. Usahay mo tago pa ko sa CR DJ Sam og didto ko magkaon. Gutom na gyud kaayo. Usa ka adlaw ni ana naami sa kwarto sa akong ate na milo. Tapos iyang anak gadula-dula sa gawas. Akong ig-agaw ni adto nga time DJ Sam wa sila mga tug sa iyang bana. Kay iyang bana man god gikan sa dagat. Mananagat pa ng iyang bana DJ Sam. Wa mi kahibaw nga gihatag na di ay ang kwarta sa tindahan sa iyang anak ngadto sa kawatan. Iyang anak ato nga time DJ Sam 5 anyos pa lang. Nakalayo na ang kawatan ug saba pa gani kaayo ang silingan kay gikawat lagi daw ang kwarta sa tindahan. Minggawas og dali-dali ang akong ig-agaw DJ Sam. Tapos giayo-ayo ko niyag laparo kay lagi wa daw ko kabantay. Niadto nga time man go DJ Sam. Ako ang gipabantay sa tindahan. Pero wa sab ko kabantay kay naa lagi ko sa kwarto na milo sa akong mga sinina. Kapoy sa baya kaayo DJ Sam. Di ko kapahuway. Tapos 9 years old pa ko ni adto nga time. Patay na kaayo ko sa sugo. Akong ate DJ Sam tunga mi sa trabahoon 12 anyos siya ato nga time. Ako ang maglungag, manghugas, manglimpyo sa ilang balay, manghinis og kaldero. Magkuha pagkahoy sa ilang ugangan DJ Sam pas-anon ko na. Layo kaayo. Tapos ang trabaho sa akong ate mao ay manglaba sa ilang mga bulingon nga haskang daghana. Maglutog sudan, tapos magtindera pud siya sa tindahan. Tapos sila DJ Sam, igo ra sila manghinaw. Kanang tingkaon na bitaw DJ Sam. Pero kadto nga time no halos di gyud nako madawat. Nga gitagbo gyud kog laparo sa akong ig-agaw kay wa daw ko kabantay sa kawatan. Usog kaayo DJ Sam. Bagtinggod ang akong dalunggan. Kusog kaayo ang iyang laparo sa kuan ni adto nga time DJ Sam. Gitubag man ako siya. Ako siyang giingnante, wala ko kabantay. Kay na ako kadyot sa kwarto ato nga time kay namilo sa mga uga nga sinina. Pero iya akong giguyod sa sala DJ Sam. Dito iya akong gibadyakan, giayog kulata, gipahungit sa iyahang sagpa. Gibunalan og lanot DJ Sam nga kahoy. O gidot-duot pagid sa akong naong. Akong ate wala ra niya hilabti. Ako lang ang giayo-ayog kulata niya. Nakapangutana gud ko DJ Sam. Dako magyud kaayo ang sala nako nga ikasuko nilang taman para ila akong inganion og taman. Wa pagid siya makontento DJ Sam ning kuha pa siya bumbilya kanang sugangan bitaw. Tapos giduot gid niya taman sa kong naong. Giayo-ayo ko niyag parok DJ Sam sa dingding ug gibunal-bunalan niyag taman ang akong palad. Halos di nako kalakaw sa kasakit sa akong lawas ni adto nga time. Grabing bunog nako DJ Sam. Daghan kayog lakra dinapatan sa akong lawas. Sa akong panit DJ Sam. Samtang gasuwat gud ko ani no, di gud mapugnan ay ang akong mga luha tungod sa kasakit nga akong naagian. Mura bagwa ko'y karapatan nga malipay po DJ Sam. Sakit kay paminahon. Kaliwat pagyud nako. Gusto kong muuli DJ Sam pero di ko kauli. Kay hadlok-hadlok man mi. Akong dughan puno sa kalagot, kasilag sa tanan-tanan. Ingon man, ilapod kong gipaundang kami ni ate. Duhapod ka tuig DJ Sam kay nang layas man mi. Tungod kay di na namo maagwanta pa ang ilang batasan. Dito na mi sa akong classmate na nimuyo DJ Sam pero nakit-an rapod mi sa kaliwat sa iyang bana. Gisumbong mi o giadto mi sa akong ig-agaw DJ Sam. Ang tinuod di nagyudunta mi mukuyog ni ate sa ilaha.
Pero kay giilad man mi nila, nagmugna-mugda man silang istorya DJ Sam. Nga naalagi daw ang akong mama dito sa ilaha. Waon daw mi. Mautong ning tuo pod in taon mi. Pag-abot namo sa ilaha, wa man di ay ang akong mama DJ Sam. Pagkauli namo, giayo-ayo mig kulata. Gipasanginlan mig nilibo nga kwarta gikawat daw namo. Bisan kanus a DJ Sam, wa gyud in taon ko kailag nilibo nga kwarta. Tinuod DJ Sam, manguha kog pagkaon kay grabe namang yung gutuma. Di man mi nila pakanon og tarong. Pero never ming nang hilabot ni ate og kwarta. Labi pa dako nga kantidad na. Gipakaulawan mi nila DJ Sam sa mga tao nga kawatan lag ekonomi. Sakit kaayo sa buot. Magabii magsige gud mig hinilak DJ Sam. Makapangutana gud mi sa Ginoo. Nganong ing-ani man ang among kahimtang. Nabutngan og kasilag sa akong mga ginikanan. Puno sa kalagot ang akong kasing-kasing. Way gabi DJ Sam nga di ko kahilak tungod sa kakapoy sa kinabuhi. Ilang mga pasakit sa amo hangtod nga nakahuna-huna na lang kong magpakamatay DJ Sam. Gisamaran nako ang akong tiyan og blade ug nag-inom kog hilo DJ Sam sa ilaga. Pero wa raman, igo ra na akong gisuka ang hilo DJ Sam nga akong giinom. Kay baw mo, sala man pero nabuhat na gid nako. Tungod kay di na nako kaya pa ang kakapoy o kasakit nga akong gibati. Wa ko'y freedom bisan kanus a DJ Sam. Maibugod ko sa ubang tao ay, sa ubang mga bata nga free kaayo sila. Pero nganong ako di man. Dagan kayo kong pangutana sa akong kaugalingon. Tapos naapagyod ang papa, sabana sa akong igagaw nga kapila na ko ginabastos. Sabana pod sa akong igagaw DJ Sam, murag way batasan. Gikan siya naligo. Naghubo pa siya DJ Sam. Tapos, nagtapis lang siyag tuwalya DJ Sam. Ning sulod siya sa akong kwarto. Tapos iyahang gitanggal ang tuwalya. Naman niyang asawa, pero igo ra mo katawa DJ Sam. Bisan pa man sa ilang gipang buhat nga kabastusan sa ako Pero wa gyapon ko pasagdi sa Ginoo. Wa gyapon ko pasagdi sa kahitasan nga ibutang sa alaot ang akong kinabuhi. Sakit man kaayo nga akong naagiana sa ilang mga kamot. Gamay sala imudmud na kasimento. Bisan na hilantan pa ka DJ Sam, patrabahuon gyapon kanilag taman. Bisan kapoy na kayo nga akong lawas, di gyapon ka papahuwayon. Dito mi gapuyo, o gipa-working sa ilaha DJ Sam. Gasuporta ang among mama, kay naaman mi 4-piece. Gagasto man mi. Gagasto man ang ako mga ginikanan, bisan og naa ako sa kamot sa akong mga igagaw. 17 years old na ko karon DJ Sam. Pero sakit gihapon kaayo. Sakit gihapon kaayong handumon ang ako mga kaagi. Grabe ang mga hinanakit DJ Sam. Nagpabilin gihapon og puno sa kasilag. Naapa ko sa ilang mga kamot sa una DJ Sam pero ako ray gatambong-tambong kung ugaling man closing na. Gataod-taod sa akong medalya. DJ Sam tungod nila nahimong miserable ang akong kinabuhi. Mauna ang butang nga di gyud ko maka-move on hangtod karon. Mangayo kog advice sa imong mga viewers DJ Sam. Bisan tuod wa nako sa ilang mga kamot karon. Pero grabe gihapon ang kasilag nga akong gibati. Di ko makalimot. Unta mahatagan ko ninyog advice kung paunsa ba nga mawa ang ako ang hinanakitanan sa ilaha. Kay hangtod karon, depressed gihapon ko. Palihog lang tambagi ko ninyo kay basahon ko na tanan sa comment section. Imong sender og follower DJ Sam, May.